Jotong sari kaham. Ini monu tai sablon division by Loa Dija CNA against mass people gathering. Ini di panggilan aku pang. Saya pasok pakai ini tiket presiden, founder. Siliti Prasa, Borok Farma, Bidesi Susun Sasan yang Federal Bagui, State level, national level, high level Dorti Tangi, Java Kai Tangai, Indigenous Fighter, Nisi Manja, Siliti Petni, President, Borok Nangus, Miss Pika Jamatia, Tayor Pai Chokoja, Siliti Petni, Vice President Korotam, Sarsama, Ada hambai, tayo paisa koja TPF mono division ni, tayo TPF apron division ni, joto sini sangkarat jut, joto primary committee ni paimanda saja, sini sangkarat jut, tayo joto paimanda saja, sini jauh gatheringo, tayo joto na hamzadi, TPF ni parang kenawui, sini TPF ni kokno kaham tu kenawui pujilan bagui. Jadi paimanda saja, joto aku tay buku hasil dana tangmai, joto nono jawaban tiba. Sablon division ini nak kepal Kazaka, sablon division ni Loa Mumbai, ini orang je, DPF ni awal mum, tay si against Nong bangsa jasa pajago TPF ni sini presiden, tapi TPF ni jekono program direct face to face, nong maya kuna bangsa TV ni bisin tu, social media ni bisin tu, bah Facebook, YouTube ni bisin tu, TPF ni kau nak kena. Jadi sini orang berstanggo serai ke sini TPF ni kau nak kena lain. Tai serai ke kenawui, bujina lainnya. TPF tangima cakap, ante sekarang salah bersaka. TPF tang samung kaitong, tang bagaimana cakap. TPF na ideologi itu, sekisisa. TPF itu background, sekenal lainnya. TPF bukan Tripura People's Front. Apa sih kau baru bersyaratan ke? Tripura ni borok mota. TPF Sojaka 2014 तारीख जून आगरतला प्रेस क्लब 125 जना डेलीगेट नतुये सिनी मैडम पातल के जमा के टिफान बाय ताम बगे Sojaka बिलिनाहान उतामो गोबां मा सिनि त्रिपुरा हास्टेलो 70 बोसोरावनो पॉलिटिकल पार्टी दङ दफानि सामाव खायनाय दङ रिजनल पार्टी दङ गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी दफानि मथा दङ खायफानो TPF नेतानि गोदान संगठन मा संसारनायखा होनो हिमालय TPF नि नाहारमोखा सिनो आहावो फानानि बर' लाखे फायजा जेराव फानानि बर' फायो अ हानि सासन क्षमता पॉलिटिकल पावर नावै बेनि बाबे तंफायमानि आबनो रोखायै सिने हानि सासन सिनियागो सोंना नानाय हा सिनिके सासन चिनि नक आनिके नक फां आं सोंना नानाय अ जे नाहारै आजायमेनसे TPF हाय बगैनो TPF ओंखा
patriotic movement organization hingga hakai to phani bagai hakai to phani mukti bagai coba kene motha abu se TPS bo bahai ke hakai to phani bagai mukti renai mothang kha TPS ni kok khaisano TPS অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি অন্যান্য মথারাও ভাই 12 দফা দাবি 14 দফা দাবি 18 দফা দাবি ডিমান্ড খাইয়ে আন্দোলন খাইয়া টিপিএফ নি কক খাইছানো অহাসিনি নিকে অহানি শাসন ক্ষমতাनि মালিক মাংনাই আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইট ফাদারে বড় যে বেরানিবে ফাইতমনি আবো অজানি বড়মা কুতুলাই কারণ ফাদানি বড় অজাগা বেনিবে ফাইতমনি আবো সর আইন রুটি নাইমানি বড় অজাগা তংমানি অধিকার করে भारतनि संविधाननि मुताबिक बर' अजागाव पलिटिकल राइट्स नानानि भोट नानि मन्त्रि एमएलए नानि अराज्य सरकार गठन खायथ'नि आमहाय बनि कोनो अधिकार गैयै अथच सिनि बर' सिनि राष्ट्रपति नेतारा सियानि बागै आइनो सियानि बागै आबुनि फायदानावै बर' अजागाव फादानि फायनार बर' अजागाव शासन क्षमता कायम खायथों फायखा सिनि हाव बरक से मन्त्रि एमएलए गै प्रशासन क्षमता चालक दंमाखा जेटा बेआइनि भारतनि संविधाना आमहायखौनो आइन गैयै हायनि बागैनो टिपिएफ आसायफोरनि सागा जों गायथाम आइनो तुयै जों जबाब थायो ताबसा जरा 70 बोसोराव सिनि कोनो पलिटिकल पार्टी ओ आन्दोलनकै केबो मुभमेन्ट खाने क्रिखम केबो पलिटिकल मुभमेन्ट खाने क्रिखम केबो साननाय क्रिखम केबो आन्दोलन खाने क्रिखो टिपिएफ न पुइला ओ आन्दोलन खायनाय बमहाय आन्दोलन एक नम्बर जों त्रिपुराहा भारत गोरोंनि थांफ्रो जे चुक्ति पत्र खायजाक दंमोनि आबुनि मुताबिक जोंसो सानो आबुनि मुताबिक जों आन्दोलन खायो तामाबो जों इंडिया बाय थांगा पुरो 1949 15 अक्टोबर इंडिया बाय मार्च जों थांगा भारत बाय हाबै गाता आबुनि साय सिगांके जों 1947 13 अगस्त सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी তাই ভারতনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেল সাইন খাইলাयखा साबनि बुसखाङो इंग्लैंडनि लास्ट गवर्नर जनरल लर्ड लुइस माउन्टबेटेन बिनि बुसखाङो तामनि साइन खाइलायखा त्रिपुराहा गासा स्वाधीन राष्ट्र स्टेट दंमोनि अब इंडिया गणतंत्र राष्ट्र जौग्रसिनाय ताम सत दंमोनि त्रिपुराहा इंडिया बाय थांगाके त्रिपुराहानि जे शासन क्षमता त्रिपुराहानि हानि बिसारबनो ओ त्रिपुरा सारबनो इंडिया गवर्नमेंट पूरी सेफ सिक्योरिटी नाय औनि शासन क्षमतानि मालिक त्रिपुरा सारनियाव दंनाय केबो अहाना सेफायमाया केबो अहानि मालिक फायमाया अहानि मालिक त्रिपुरा सारनियाव दंनाय जदि फादानि बर अहाव फायो बांलादेशनिफ्राय फायगा पाकिस्ताननिफ्राय फायगा म्यानमारनिफ्राय फायगा जेखुनु हानि बर त्रिपुरायाव फायो अहानि क्षमता अहाना सेफायनाके भारत सरकार से बसखांबासावै जबा खायो त्रिपुरा हानि बिसारना सोंनादा बासिनाय हिने कमजा आबुनि मुताबिक से जों आन्दोलन खायो आबुनि मुताबिक से जों सानो हायबानो सोंताम सानका हा चिनि हिके साचन चिनि नानाय जेटा टिकेट आइडियोलॉजी आवर चिनि मोटो आवर लैंड आवर राइट हा चिनि के साचन चिनि आबुनि से जों सानो
Kita pakai Baron ni je সংবিধান আপনি মোতাবেক সানো বারোনি সংবিধান অবশ্য সুযোগ কম কারণ যখন ত্রিপুরা বারোটা থাকা হেঁটে বারোনি যে সংবিধান বারোনি আইন কানুন দমনি আপনি রাজা কানুন দমনি আপনি সুমামানি শুনায় আপনি মোতাবেক সানো সেটাও সরকার ভারতনি তাবো ভারতাও 36টা রাজ্য দম যত সাইমানো যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়িলেন 36টা রাজ্য বিশিঙ্গ বাকি 35টা রাজ্য যেমন আসাম মণিপুর মিজোরাম পাঞ্জাব হরিয়ানা দিল্লি কেরালা আমি এই 35টা রাজ্য আরনি ভারতনি যে 35টা রাজ্যনি আরনি নেটিভ পিপল ভারত বদলু সরকার সঙ্গে প্রশাসন ক্ষমতা চলিব এবং ভারতের সংবিধান আইন ভারত কাইসা স্বাধীন গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র তাই ভারত কাইসা ফেডারেল কান্ট্রি হাইনি বাগান কাইসা হাসতে নেই অধিকার হাসতে নেই বড় নিয়াগর দনাই যেমন মণিপুর থাঙ্গে আসামি বড় থাঙ্গার পুতুল মন্ত্রী চাইমিয়া আমার মণিপুরি বড় নয় আসামে ফয়ী মন্ত্রী চাইমিয়া পুতুল মিয়া আমার হেকেনে পাঞ্জাবনি বড় হরিয়ানাও থাঙ্গে বুট রুল মন্ত্রী চাইমিয়া পশ্চিমবঙ্গের বড় বিহার থাঙ্গে মন্ত্রী চাইমিয়া পুতুল মিয়া যেন হানি বড়ছে যেন হাও ভোট লাইয়ে প্রশাসন ক্ষমতা চালকে দেশ হানো চালনায় রাজ্য চালনায় আমার সে বাংলা সংবিধাননি গণতন্ত্রের আইন সীমার কথা দংখা যে বাংলা খুশি দংরা দি ফাতারহানি বড় ফাইনাল আগে পূর্ব পাকিস্তান তাও বাংলাদেশ আর নি গোबां মাওয়ানি ফাইনাল লাখে লাখে ইনফ্লাক্স লাখে লাখে ফাইনাল রিফিউজি ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট লামচাই থেকে ফাইনাল বড় সেবা জায়গা ফাইয়ে মন্ত্রী এমএলএ দংখাছি অথচ মণিপুরের বড় 50 টাকা ফাইয়ে সরকার চালানি মন্ত্রী এমএলএ পুরো অধিকার করে আর বাংলা আইন হুকে বাংলাদেশ में भाई को जगह भाई सरकार चाहे भाई मांगा भाई तो भाई मांगा गाबु बेनी एको त्रिपुरा सारो निसे हुके ओ त्रिपुरा नि मालिक त्रिपुरा नि शासन क्षमता नि मालिक प्रशासन नि मालिक अर्थतंत्र नि मालिक त्रिपुरा सारो याको सुना नांगमानि किन्तु इंलिया आते तो इंलिया सुनारो जगह बेनी चल जमनि आपने सेना सुनारो आइन खायदि मणिपुर हानि बुसा नियागा मणिपुर हानि क्षमतानि मालिक पान्जाब हानि बुसा नियागा पान्जाब हानि क्षमतानि मालिक हुके तांगै त्रिपुरा हानि बुसा नियागा ओ त्रिपुरा हानि क्षमतानि यांगलाय जेताय तमनि फादार हानि बर फायो जगा मन्त्रि जावै प्रशासन क्षमता चाल तमनि अब बे आइननि मुथादि सिनावति गानो सुनरदि अबनि सानो अबनि सिकान नरखुना खुनाका কোন রাষ্ট্রপতি নেতা আইপিএফটি আইএনপিটি গণমুক্তি পরিষদ বিজেপি কংগ্রেস অমহেকক সাদা সাকা টিপিএফ রেকক সামাহাই সিনি হাকে সিনি অধিকার নাংনাই ফাতানি বড় জায়গা মন্ত্রী চাইতে হইল আমি বেনি বর্ণ ঋতুকারি দি কেবল সাফাইয়া হাইনি বাগিনা টিপিএফ যে জবা খাইতে হইল আইনি জবা ও টিপিএফ যে জবা খাইতে মনি ত্রিপুরা সাফার লক্ষ্য ত্রিপুরা সাধন অনেক ফাতানি বড় ফাইল যে শাসন ক্ষমতা খাইতে হইলে বেনি দেবে আপনি ইয়াগনি বিভাগনানি বাগে জবা হাইনি বাগে টিপিএফ জবা দফানো বিভাগনানি দফানো মুক্তিনানি a patriotic movement organization tunjago betul tak saya tahu ain barni সংবিধান ain tak saya tahu tong tabu po jela raja saya itu final lam saya itu final pro agi pro Pakistan to Bangladesh ni gobaं mawan di phajaro borok tabu po jani citizen ni ko barni সংবিধান ni mutabik amni citizen ni ko abong ke भारतनि संविधान आर्टिकल नम्बर 6 सराय सिजा ओ भारत हावो त्रिपुरा हावो साबो अजागानि नागरिक माननाय आबुनि मुताबिक संसार जे लामचाय থেকে फाइनाल रिफ्यूजी हेगाबा इलीगल इमिग्रेंट निनि संविधान मुताबिक बर अजागानि नागरिक सिजा खुबाय बर बाके बुद्रि मानखा बर बाके अजागा मन्त्रि एमएलए साइतो मानखा जेतां तमना आबि बेनि आ बेनि मुथादि फातानि बर अजागानि कारि दिना सिन बिसिंथै अ हानि बिसारिया क्षमता रबि
Ao bebeona ai. Gatai sing ora 70 বছর নয় ফাটানি বড় ভাই যে সাত পিতা খাইজাক মানে চিনি বড় না হাস খাইজাক মানে আইন বিচার মালিয়া কোথা জায়গা তথা জায়গা মানে আমি করে আইন বিচার মালিয়া অফিসার কত কোথা জায়গা লক সঙ্গে কোথা জায়গা চিনি বড় রেপ খাই কোথা জায়গা गोबां मासुल सायमानो आबुल कुनु जों आयेन बिचार मालिया अथच जों हानि बिसा भारतनि जे सिटिजेन हुके जों आबुल अधिकार जों माना दंमोन जेटा भारतनि संविधाननि 14 नम्बर आर्टिकेल इक्वालिटी बिफोर ल आयेननि लगल जतन समान किन्तु जों आ अधिकार मालिया जों हानि बिसा तै अ भारतनि जनगण अ भारतनि सिटिजेन तै जों मालिया अथच साबो माने जंखा फादानि बर' अ जागानि सिटिजेन जोंनियाखौ बिनि मानथाय आयेन दबाबे कुनु अधिकार सोदरिखौ बबुल माने दंखा सोदबुल माया गा फादानि बर' बाहागे माना कृति दै सोर मानथाय दंखौ ताङि माया आबुल सुनो दि अ कमलो साइसे टिपिए जबा खायो टिपिए मुभमेन्ट खायो आबुल बगै जों साव टिपिए कुनु राष्ट्रनि बिरुद्धे बुया কোনো জাতি গোষ্ঠী কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে বুয়া কোনো ব্যক্তি বিরুদ্ধে সিনো অধিকার তোমায় তোমানি ফাতানি বড় জায়গা রাজা চাই দফেনি আপনি হতে সিনো বিয়োগ দি সিনো অধিকার সিনো রদি আ বক্স টিপিএফ সাও যেটা আইনে দমানি যেটা আইনে করে সংসানিয়া তাকে সেটানো আইন সিনো ম্যাডাম থেকে জমাতিয়া আন্তর্জাতিক থানা থাকে ইউনাইটেড নেশন organization যেটা জেনেভা ও বিনি হেড অফিস আর তাম আইনটা আবকে আন্তর্জাতিক আইন ইউনাইটেড নেশন ডিক্লারেশন অন দ্য রাইটস অফ ইন্ডিজিনাস পিপল সিনে হানি বছর নিবাগে যে আইন সামজা আইনের মোতাবেক সোর মুভমেন্ট থাকে সোর আন্দোলন থাকে সোর সানো আর তাম সাকা কাইসা হানি বড় তা কাইসা হাও থাঙ্গে বন হানি অধিকার বঙ্গালী রাষ্ট্রপতি অধিকার বঙ্গালী প্রশাসনিক অধিকার বঙ্গালী জায়গা হোগা পাইয়ে আর অধিকার খাইতে লইয়া আমরা যদি খাইতে খাওয়া বেআইনি কিন্তু সিনারা ফাতানি বড় বাংলাদেশের ফাইয়ে ও জায়গা যে প্রশাসন নাই তো হইমানি তাবো বিপ্লব দেখাতে আরম্ভ খাইও চিফ মিনিস্টার মানে সরকার আপনি সেখান নিলে নিপেন চক্রবর্তী আপনি সেখান বাংলা যে মন্ত্রী এমএলএ সাইতে হইলে আপনি বেআইনি বড় বেউন ফাদার ফাইলে বড় বড় চিনারা আছে নেইয়া ওকে হানি প্রসারণে অধিকার বিনে হাও বিনে অধিকার বিনে হানি অধিকার বসে মানথায় আনি নক অধিকার আনসে মালিক উঠায় আমি নক যে তমানি আমি হাও যে তমানি আমি বালিও যে তমানি আমি যে সুতি কাইসা পড়িব আনি অধিকার আর আমি দেবটা কাইসা আমানি অধিকার আমি শুনিয়া ওই বই আমলো ইয়া ফেমেয়া আমি বাড়িনি দেনটা আমি বাড়িনি সুতুই আমি বাড়িনি মুখিতুই আমি শুনিয়া ওই কেবল নানা অধিকার গুরু আবকা আন্তর্জাতিক আইন সিনি হানি বছরনি বাগে যেটা সাগলাই যাক মানে আন্তর্জাতিক আইন আপনি হল সিনি ইন্ডিজিনিয়াস রাইট অথচ সিনা হানি গোबां প্রাকৃতিক সম্পদ সুনো সিনিয়াव এলাং দंखा সামচাই দंखाबो फातानि बर फायनाय र फातानि बर फायो और सरकार चाइ दंखा फातानि बर चाइ दंखा हानि मागे तिपासारो हुनके जैसे पर तांगसिदी जैसे पर परिश्रम कैलेंगा लेपरालाय तांगसिदी चाइमालिया गनां चाइमालिया कोनो अधिकार मालिया निन अधिकार न बुकाय तो फैया अथच बिनि कोनो अधिकार करे निन अधिकार चानानि निनि जे अधिकार न बसिया चा नाइ समाया अथच ब नाइ तो फेबेनि बाबे आपनसो संसारो जे सिनि सोंबाय सोंनो जे बेनि थेमनि सिनु पुरो जे अनलाइन अथच थेमनि आपनि मुथागि सोंनो ने बिचार सिदि हाय हुनै सेसोर इंडिया गभर्नमेंट न सावै 2014 30 तारिख जुन सिङा आचायै मेमोरेन्डाम साबमिट खायो सोरबा जागा गोबां मा सिनेमा थाइ रेडियम दिनि सिंसानिया सिनेमा थाइ गायसानो
sini hangke sini ଅଧିକାର ନା ନାଇଁ ହାଇନି ବାଗै ନং যত সাইমান খা JTPF 2008 ni 28 tarik August NRC bagai kes khaja fatani bonu rutuk kan ni bagai NRC ni kes khaja jetabu montri bela sai samaro bor bebal be abrogno rutuk ma kan ni NRC ni bisultu tabu sanga phai lo 8 tarik March NRC ni final hearing nai tungkai abon bagai sing jotono nasima tongailan kata kaisa ang kaisa kok sama bisultu ani kok tukan nai tabu oh fatani borong kairidi BND fatani kairidi nei tentini tabuk sarkar ini India government tam kasa anti pija pula ke citizenship amendment bill di kamari tabuk CAA citizenship amendment act apa fatani borong no rutanya bagi je anu krimini borong sunat narak sinai ne India government anti ban apa ke CAA citizenship amendment act hai bagi no oh fatani borong BND fatani sunare ya sini hal sini satu nana nai fatani borong or karidi sini borong nare ya hari sana bagainya DPR salah tiba baby or CAA genso movement kai tako coba kai tako ini nomor noro abu noro okomno sini presiden itu tinggal terhadap kenanai angka kayo ini nomor sampai ini sini DPR di presiden borong menanjut bini kau kenanai bagainya kaja hai bagai angkai kau belum ya asupomno kai normal pai sinai je 70 বছর মই ফাটার হাতে বড় কয় ৭৭ হাজার টাকা আপনি হা ইয়াগনি ইয়গনানি একমাত্র লামা হাতে টিপিএফ যে লামা দি চবা খাইতে গো ও লামা বাদে তাই কোনো লামা করে বিকল্প লামা করে টিপিএফ ৬ বছর মই ও হা সিনি হানি শাসন পথ সিংনা না হিনে আন্দোলন খাইতে গো লাগাও তাবুক সিনি বুবাগ্রা ফাইলে সবাই বাক্সা সিনি খাওয়া নাওই হানি বছর আছে আমি প্রজার আছে আসু Yokna pusing jaga anggulan coba kayu juga angguba kerang itu kami tak senang ini bot Kongres di presidennya kali tapi DPR ni anggulan itu berkirim doi coba kalian bagai nak berbicara hai bagai sintai warna ini berkirim sini coba sukses naik tapi bisi jalan kerja ayaknya jalan hai tengok ayaknya jalan nasi tangan nanti sih awak bagai awak ni DPR ni bagai tak kena berkirim berkirim DPR ni lama tapi cuma kalau lama nak hari sini tangan nanti Okok semuanya ada kok sama orang berpakar DPR air lokok dibahas di proses apa tapi di sisi satu sudah yang yogi baik hanya yang baik hanya kemata hanya dibahas kemata itu DPR air lokok pikir madam air lokok bukan air lokok hambar oke jadi satu ada pun mungkin Georgia ada rumah kelas 7 puluh Orang poriman rawa kaham kerengkan purungus. Satu tu bisa di rawa secara extra kelas mana rawa. Anak emilah mungkin engineer mana. Teacher purungan ni ke friend ni ke purungus semua. Cina poriman rawa kaham kerengkan purungus. Extra teacher nawa mes teacher nawa. Mungkin ada berma. Kelas itu purungus. Ane emilah mungkin IAS officer. Sande ba satu daerah mungkin seng. Maba musau maba sabu. Kalau kaham pasar rawa, dah kaham matematik rawa. Dan sini botong orang kata sini sekolah rawa, sini sekolah. Tapi yang sini sahar semua nak kaham kereng ke purungu. Anbung kerja dia dia memang kelas kami beriwa. Tapi ani live engineer namun semua. Sin para tak kan engineer kerja kami bagi kaham beriwa, an live engineer ngai.